के बीजेपी हमने एडीसी फाइ के बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि फाइ के बीजेपी हमने एडीसी फाइ के बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि वंदे मातरम वंदे मातरम नग नग पद बुबा अरे नग नग पद बुबार एडीसी नग्लायनाय खुम्बार नग नग पद बुबार खुमुलंग बारनाय खुम्बार आबसिसिनि नायमो सियानो सिरनि सामो आबसिसिनि नायमो सियानो सिरोनी सामो फाइ के बीजेपी हमने एडीसी फाइ के बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि लकडाउननि मासे जरा अरे लकडाउननि मासे जरा रेशन फ्री माइसारका लकडाउननि मासे जरा रेशन फ्री माइसारका मोदीनि सामुं लेबाय गुति नाया दे तंबा मोदीनि सामुं लेबाय गुति नाया दे तंबा फाइ के बीजेपी हमने एडीसी फाइ के बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि फाइ के बीजेपी हमने एडीसी फाइ के बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि বিশেষ করে আমাদের এটা সারা রাজ্যেই চলছে কল্যাণপুর বিধানসভায়ও মহারানী অঞ্চলে জনজাতি এলাকা সেখানটায় আজকে 13 পরিবারের 36 ভোটার সেখানে ত্রিপুরা কমিউনিস্ট পার্টি দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সম্পন্ন করে ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আজকে সারা রাজ্যে এবং বিশেষ করে পাহাড় মানুষ পরিষ্কার যে যদি উন্নয়নের কোনো বিকল্প দল থেকে থাকে সেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে এবং তার জন্যই আজকে নরেন্দ্র মোদীজির উপর আস্থা বিশ্বাস রেখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ডক্টর মানিক সাহার উপর বিশ্বাস আস্থা রেখে প্রত্যেকটা মানুষ সামিল হচ্ছে এবং একটাই লক্ষ্য 24 লোকসভা নির্বাচন তৃতীয়বারের মতো মোদীজিকে আবার প্রধানমন্ত্রী করা এবং রাজ্যের উন্নয়ন করা প্রত্যেকটা মানুষ তার জন্যই আমাদের দলে সামিল হচ্ছে এবং আগামী দিন আমি মনে করি মহারানী অঞ্চলে আমাদের পার্টি শক্তিশালী হবে এবং সরকারও শক্তিশালী হবে। ধন্যবাদ।